बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं अलिफ न्यूज़ और मैं हूं आपके साथ माजिद अली। शामिल करते हैं पाकिस्तान और दुनिया भर से ब्रेकिंग न्यूज़ हेडलाइंस। ईरान में रजीम चेंज की तैयारी, एक तस्वीर ने आलमी सियासत में हलचल मचा दी। अमेरिका से सामने आने वाली एक तस्वीर ने बैनुल अक़वामी हलकों में तशवीश पैदा कर दी है। तस्वीर में मेक ईरान ग्रेट अगेन कैप वाज़िया तौर पर एक सियासी पैगाम देती दिखाई देती है। तजियाकारों के मुताबिक ये इशारा 1979 के ईरानी इनकलाब को रिवर्स करने की कोशिश की तरफ है। अमेरिका में बाज़ हल्के ईरान में निज़ाम की तब्दीली को नागुज़ीर करार दे रहे हैं। रज़ा पहलवी को मुमकिना मुतबादल क़यादत के तौर पर ज़ेर बहस लाया जा रहा है। कहा जा रहा है कि ईरान की आला क़यादत को सख्त इंतबाह जारी हो चुका है। ये पेशरफ्त मशरिक़ वस्ता में बड़े अदम इस्तेहकाम का सबब बन सकती है। आलमी ताकतें इस सूरत हाल को इंतहाई संजीदगी से मॉनिटर कर रही हैं। डोनाल्ड ट्रंप का चीन को सख्त पैगाम, तुम्हारे इत्तेहादी अब हमारी पहुंच से बाहर नहीं। डोनाल्ड ट्रंप ने चीन को एक वाज़ेह और जारहाना पैगाम दे दिया है। अमेरिका अब चीन के इत्तेहादी ममालिक को बराह रास्त निशाना बना रहा है। ईरान को चीन का सबसे अहम स्ट्रेटजिक पार्टनर समझा जाता है। अमेरिकी पॉलिसी का मकसद चीन को आलमी सतह पर तनहा करना है। ये तासर गलत साबित हो रहा है कि चीन ताइवान पर आसानी से कदम जमा सकता है। ताइवान ना फौजी तौर पर कमज़ोर है और ना ही सियासी तौर पर मुनक़िसम। किसी भी हमले की सूरत में भरपूर जवाब दिया जाएगा। यह सूरत हाल चीन के लिए एक बड़ा स्ट्रेटजिक धचका है। वेनेज़ुएला की मिसाल, एक रियासत, एक सदर और बगैर जंग के मुकम्मल कंट्रोल। वेनेज़ुएला के सदर मदुरो की गिरफ्तारी ने दुनिया को हैरान कर दिया। उन्हें बगैर किसी मुज़ाहमत के सदारती महल से हिरासत में लिया गया। मुल्क में फौज, एयरफोर्स और दफाई निज़ाम मौजूद होने के बावजूद एक गोली न चली। यह वाक़या अंदरूनी गद्दारी और अदारा जाती कमज़ोरी की वाज़ह मिसाल है। डॉलर पावर के जरिए आला अस्करी व सिविल अफसरान को खरीदा गया। अदालत में मदुरो ने खुद को अगवा शुदा करार दिया। अबूरी हुकूमत ने सबसे पहले सिक्योरिटी अदारों में छानबीन शुरू कर दी। ये मॉडल अब दीगर ममालिक के लिए एक खौफनाक इंतबाह बन चुका है। चीन की सरमायाकारी बामुकाबला अमरीकी ताकत। चीनी इत्तेहादी खौफजदा। चीन दुनिया भर में बड़े तरक्याती मंसूबे और सरमायाकारी कर रहा है। बेल्ट एंड रोड मंसूबे ने कई ममालिक को माशी फ़ायदा दिया, लेकिन हालिया वाक़यात ने चीन की सिक्योरिटी कमज़ोरी को बेनकाब कर दिया। चीन सरमाया तो लगा सकता है मगर हुकूमतें नहीं बचा सकता। जब अमेरिका किसी मुल्क में रजीम चेंज करता है तो चीनी मफादात भी लपेट में आते हैं। इसी वजह से कई ममालिक अब चीन के साथ खड़े होने से हिचकिचा रहे हैं। डी डॉलराइजेशन और ब्रिक्स जैसे ख्वाब कमज़ोर पड़ते दिखाई दे रहे हैं। ये सूरत हाल चीन की आलमी साख के लिए ख़तरा बनती जा रही है। ईरान के बाद रूस और फिर चीन, नई आलमी जंग की बुनियाद रख दी गई। तजियाकार खबरदार कर रहे हैं कि ईरान के बाद अगला हदफ रूस हो सकता है। ईरान, रूस और वेनेज़ुएला चीन के लिए तवानाई के अहम ज़राए हैं। इन ममालिक की कमज़ोरी चीन की मैशियत पर बराह रास्त असर डालेगी। सस्ता तेल बंद हुआ तो चीनी सनत आलमी मंडी में पीछे रह जाएगी। अमेरिका ने माशी दबाव को सियासी हथियार बना लिए है। 2026 को आलमी सतह पर शदीद इंतशार का साल करार दिया जा रहा है। ये कशीदगी नेटो ममालिक तक फैल सकती है। अगर ये सिलसिला जारी रहा तो बराह रास्त चीन की बारी आ सकती है। ईरान पर मुमकिन बड़ा फौजी हमला, अगले 72 घंटे इंतहाई फैसला कुन करार। मशरक़ वस्ता इस वक्त मुकम्मल तौर पर हाई अलर्ट पर है और बैनुल अक़वामी अस्करी ज़राए के मुताबिक ईरान पर मुमकिन बड़े हमले की तैयारियां अरूज पर पहुंच चुकी हैं। अमरीकी और इसराइली अस्करी सरगर्मियों में वाज़िया इजाफा देखा जा रहा है। ईरानी साहल के करीब अमरीकी निगरानी करने वाले जहाज़, ड्रोन्स और सर्वेलेंस सिस्टम्स की मौजूदगी की रिपोर्ट सामने आई है। अस्करी तज्जियाकारों का कहना है कि अगले 72 घंटे गैर मामूली अहमियत रखते हैं। ईरान के सरकारी हल्के भी इस खदशे का इजहार कर रहे हैं कि अमेरिका और इसराइल मुश्तरका तौर पर कार्रवाई कर सकते हैं। खित्ते में बढ़ती हुई फ़ज़ाई नकलो हरकत खतरे की घंटी समझी जा रही है। ओपन सोर्स इंटेलिजेंस और फ्लाइट ट्रैकिंग डाटा भी इसी जानिब इशारा कर रहा है। सूरत हाल किसी भी वक्त बड़े तसादम में बदल सकती है। ईरान में शदीद एहतजाज, हुकूमत का आवाम को माली रिलीफ देने का ऐलान। ईरान ने मुख्तलिफ शहरों में
جاری احتجاج کے دوران حکومت نے عالمی دباؤ کم کرنے کے لیے بڑا معاشی فیصلہ کیا ہے۔ ایرانی حکومت نے اعلان کیا ہے کہ ہر شہری کو 4 ماہ کے لیے مالی الاؤنس فراہم کیا جائے گا۔ سرکاری ترجمان کے مطابق ہر فرد کو تقریباً 10 لاکھ ماہانہ بطور کریڈٹ دیا جائے گا۔ یہ رقم نقد کی بجائے محض اشیاء کی خریداری کے لیے استعمال ہو سکے گی۔ حکومت کا موقف ہے کہ اس اقدام کا مقصد مہنگائی اور معاشی دباؤ کو کم کرنا ہے۔ ایران میں کرنسی کی قدر میں شدید کمی کے باعث عوام کی قوت خرید متاثر ہوئی ہے۔ ملک بھر میں کم از کم 40 شہروں تک احتجاج پھیل چکا ہے۔ ایران پر بڑا سائبر حملہ، عالمی سطح پر ہزاروں ہیکرز کی کوشش ناکام۔ ایران کو حالیہ دنوں میں ایک بڑے سائبر حملے کا سامنا کرنا پڑا جس میں دنیا بھر سے ہزاروں ہیکرز نے حصہ لیا۔ اطلاعات کے مطابق تقریباً 1,20,000 ہیکرز نے ایرانی کمیونیکیشن نیٹ ورک کو نشانہ بنانے کی کوشش کی۔ یہ حملہ ایران کے حساس انفراسٹرکچر کے لیے خطرے کی گھنٹی سمجھا جا رہا ہے۔ ایرانی حکام نے دعویٰ کیا کہ بیشتر حملے ناکام بنا دیے گئے۔ ماہرین کے مطابق ایسے سائبر حملے کسی بڑی فوجی کارروائی سے قبل دباؤ بڑھانے کا حربہ ہو سکتے ہیں۔ سائبر وارفیئر اب جدید جنگ کا اہم حصہ بن چکی ہے۔ ایران پہلے بھی ایسے حملوں کا الزام امریکہ اور اسرائیل پر عائد کرتا رہا ہے۔ اس واقعے نے خطے کی کشیدہ صورتحال کو مزید سنگین بنا دیا ہے۔ ایران کے سپریم لیڈر سے متعلق افواہیں، ایرانی سفیر کا سخت رد عمل۔ پاکستان میں ایران کے سفیر رضا امیر نے سپریم لیڈر آیت اللہ خامنہئی سے متعلق گردش کرنے والی خبروں کو سختی سے مسترد کر دیا۔ انہوں نے کہا ہے کہ سپریم لیڈر مکمل طور پر ملک میں موجود ہیں اور ریاستی ادارے ان کے ساتھ کھڑے ہیں۔ حالیہ رپورٹس میں دعویٰ کیا جا رہا تھا کہ انتہائی صورتحال میں سپریم لیڈر ایران چھوڑ سکتے ہیں۔ ایرانی سفیر نے ان خبروں کو من گھڑت اور پراپگینڈا قرار دیا۔ ایران نے عالمی سطح پر سفارتی سرگرمیاں تیز کر دی تاکہ ان افواہوں کا توڑ کیا جا سکے۔ ایرانی حکومت کا موقف ہے کہ ملک کی قیادت متحد اور مضبوط ہے۔ یہ بیانات ایسے وقت میں سامنے آئے ہیں جب ایران کو بیرونی دباؤ کا سامنا ہے۔ صورتحال میں نفسیاتی جنگ کا عنصر بھی واضح نظر آ رہا ہے۔ امریکہ اور اسرائیل کا مشترکہ آپریشن، مغربی ذرائع کا بڑا دعویٰ۔ مغربی ذرائع ابلاغ اور رائٹرز کی رپورٹ کے مطابق امریکہ اور اسرائیل ایران کے خلاف مشترکہ فوجی کارروائی پر غور کر رہے ہیں۔ رپورٹس میں کہا گیا ہے کہ ایرانی احتجاج کو جواز بنا کر فوجی ایکشن کیا جا سکتا ہے۔ ایرانی حکام نے بھی رائٹرز کو بتایا کہ انہیں کسی بھی وقت حملے کا خدشہ ہے۔ امریکی فوجی طیارے C-17 کارگو جہازوں اور ریفیلنگ ٹینکرز کی نقل و حرکت میں اضافہ دیکھا گیا ہے۔ یہ وہی علامت ہے جو ماضی میں ایران کی نیوکلیر تنصیبات پر حملے سے قبل دیکھی گئی تھی۔ کولمبیا کے صدر پر امریکہ کا دباؤ، گرفتاری کی باز گشت۔ کولمبیا کے صدر گسٹاوو پیٹرو اس وقت امریکہ اور اسرائیل کی سخت ناراضگی کی زد میں آ چکے ہیں۔ امریکی حلقوں میں یہ بحث زور پکڑ رہی ہے کہ پیٹرو نے امریکہ کی ریڈ لائن کراس کر لی ہے۔ ان پر الزام ہے کہ انہوں نے اسرائیل کے خلاف کھلے عام سخت بیانات دیے۔ ذرائع کے مطابق امریکی ڈیلٹا فورسز کی جانب سے ممکنہ کارروائی پر غور ہو رہا ہے۔ صورتحال اس حد تک سنگین ہو چکی ہے کہ خطے میں بے چینی بڑھتی جا رہی ہے۔ لاطینی امریکہ کو متحد ہونے کی اپیل، امریکہ کے خلاف کھلا چیلنج۔ گستاوو پیٹرو نے پورے لاطینی امریکہ کو امریکہ کے خلاف متحد ہونے کی اپیل کر دی۔ انہوں نے کہا ہے کہ اگر اب بھی خاموشی اختیار کی گئی تو سب غلام بنا دیے جائیں گے۔ کولمبیا کے صدر 2022 میں 50% سے زیادہ ووٹ لے کر منتخب ہوئے تھے۔ ان کی مقبولیت کے باوجود بیرونی دباؤ خطرناک حد تک بڑھ چکا ہے۔ یہ اپیل خطے میں بڑھتے ہوئے ایک بڑے تصادم کا پیش خیمہ بن سکتی ہے۔ وینزویلا کے بعد کولمبیا، رجیم چینج کا خدشہ۔ وینزویلا کے صدر کی گرفتاری کے بعد کولمبیا کا نام بھی زیر بحث آ گیا ہے۔ چین نے وینزویلا معاملے پر امریکہ کو تنقیدی کارٹون کے ذریعے نشانہ بنایا۔ ماہرین کے مطابق امریکہ کا اصل ہدف تیل، گیس اور معدنی وسائل ہیں۔ چین اور روس کے اتحادی ممالک ایک ایک کر کے دباؤ میں آ رہے ہیں۔ دنیا میں کھلے عام رجیم چینج آپریشنز پر سنگین سوالات اٹھنے لگے ہیں۔ آذربائیجان نے غزہ امن مشن میں فوج بھیجنے سے صاف انکار کر دیا۔
अज़रबैजान के इस सदर ने ऐलान किया है कि उनका मुल्क किसी भी किस्म के अमन फौजी मिशन में हिस्सा नहीं लेगा, जिसमें गजा के लिए बैनुल अक़वामी अमन फोर्स भी शामिल है। अज़रबैजान के सदर ने टेलीविज़न से गुफ्तगू में कहा कि अमेरिका की डोनाल्ड ट्रंप इंतज़ामिया के साथ गजा में अमन फोर्स की कार्रवाई से मुतल्लिक 20 से ज़ायद सवालात पर रब्ता किया गया, लेकिन अज़रबैजान की जानिब से किसी भी फौजी शमूलियत का इरादा नहीं है। उन्होंने वाज़ह किया है कि वो अपने मुल्क के बाहर किसी भी फौजी कार्रवाई में हिस्सा लेने पर गौर नहीं कर रहे। बांग्लादेशी फ़ज़ाइया के सरबराह की एयर हेडक्वार्टर आमद, पाक फ़ज़ाइया के साथ दफाई व ऑपरेशनल तावन पर इत्तफ़ाक़। बांग्लादेशी फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल हसन महमूद की क़यादत में आला सतह वफ़द ने एयर हेडक्वार्टर इस्लामाबाद का दौरा किया, जहां इनका पुरतपाक इस्तकबाल किया गया। पाक फ़ौज के शुबा ताल्लुकात आमा SPR के मुताबिक बांग्लादेशी एयर चीफ को एयर हेडक्वार्टर्स पहुंचने पर गार्ड ऑफ ऑनर पेश किया गया। इस मौका पर पाक फ़ज़ाइया के सरबराह एयर चीफ मार्शल ज़हीर अहमद बाबर और बांग्लादेशी एयर चीफ के दरमियान अहम मुलाकात हुई। नाजरीन, अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरें लेकर बहुत जल्द आपकी खिदमत में हाजिर होंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।